Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yadi asida a eni kabia ma otwedi aponyankopon. Yadi anidie sonko kra na ma otwedi aponyankopon ene anopei. Ye kanfo ni di kronkron no, ye kasa asida enka ni din. Se onyame aboa yen, wakra yen, wahye yen so oboy ho ban. Emra na obonefo no esum fidie agogo tia ye no. Ye ono akasa nyankopon ene twitwaje me no. Emra na nka akasima na me no ami no to obonefo no fidie mu no. Sa nyankopon yara ne betwitwaje me no ami no. Emra ye dae esumu nyoma bebre ne koso tia me no. Nanso nyankopon a ohuhu mu na ohuhu na mu nyoma. Sa nyame ya ne hu obonefo no fidie osum tia wo. Na otutu mrika betwitwaje wo. Edi ebem na wo twen odofo, wo twen atoka, ana wo twen onkrata, ana wo twen sifiasa na wo de aseda mu nyankopon. Ene da bia ni amesra wo se fo wakoma. Wa dwen nyina be kamede ho. Ni nyina mfiri akoma kromu emfa aseda ma onyankopon. A wo nwunu me nwunu wo. Opo me na opo wo. Na ohome ne nkwa ho me kuye mu. Si emra me okratia sefo. Na ode na adom roso asane ababedo me no me nu. Be kam ni nyina mfa aseda ma sanyame. Na aseda kronkron ebubu poche esansane homa na juo ni pafiri o hawo ni amane mu juo ni pafiri busuan kotochie mu juo ni pafiri owo mu bankwam na juo ni pafiri bone mu kotene mu agie firi sumu de ba han mu ade bi na wo twen ma me nyamso padwuma de sane ene da no ene de ba edoni mu na mra de nyamso padwuma de ba na de ba ko pani betumi aye fi se so nyankopon amatimi amaye na kwanya ama na etimi bie ya no yana manfrafo sane apokan yana nkiansa fata ana de etimi tontom ye ho yetimi hoakwa ye ho yetimi kanfe ho onyankopon ni onyamu ade bie mu ya twon dofo me fasida e ma otwedi aponyankopon fi se waboa ye ahwe ye so nyamso padwuma de ena so ye ba betwetwe nkomo e wo onyankopon mu na ye nkomo a ye betwetwe no ejire asem ne se onyankopon pe onyankopon epe ana onyankopon apede the will of God yene nyoma na da dua mi no mienu eba besua na se yeka opa na yeka onyankopon pa na twase yeka opa hodo nyinara ti se nye onyankopon pe kuton na di asase so e wom so onyankopon pe eno de dwo asase onyankopon pe no de bo asase yifri honhom mu de ba honemu na obo so so tefo ti asem ne pa onyankopon pa asase wi o ma asase no sudifo nanso na eso asudifo atoso enti eba be kotro sem no ne ahwe sa ne o ma nyina ne hu onipa ugina bre na se tro sem ka kire o se onipa ba sori free dia o hia se no wo hu ne o hia se free na o sori free ho fi se tro na bre ne bre nyina ye kan yesua nanso ade ba ko pe no onipa twase wo se wan fam free so amawa wo be kan akan nanso on ti ase na so onyankopon kroko ka ho a dia wo be kan bia wo be ma onchemu so na da dua me se so onyankopon kroko oni anim kan na prepare be sua na no on fa to akoma so na o ma yenchemu na me no mi no tie ho ase na no e na be boye se onipa on ti onyankopon ase a ebe den sa no onyankopon ebe nanti etwase o ti onyankopon ase na prepare o shaw satras no watrase na prepare o shaw se gina no otimi gina ho na so onyame kasa wate na ukona ukukasa urade sia wo hu ni onyankopon kai no ukukasa urade sia wo bre urade kasa ye ti asem ni ye pa ye ni nyoma na da bia ba be kom si e ka opa hodo a ye opa hodo miensa ai di asase so ai di akotre pa onyankopon pe eye adwuma onkofuku kakra bi mu e wasase so enkofuku kichua bi kukuma bi ana do onyankopon pe eye adwuma ye woni pape dodo na afiri won pe ana nante asase so botrobojo ono mfo nyame pe ono mfo bone fo no pe ono ade ne pe na ti asase so sankofo no wo ene wo bone fo no pe obone fo no pe opena ye dmo setan mu no ye dmo ni pamma mu na kase papa
eno na dominate asase eno ankasa na edi asase so ene so ene se kasa asase susu difo ene sa open obone fo no pe nanso kasa asase so die onyankopon de se onipa nsa ena afiri onipa nsa adentina afiri onipa nsa fiso onipa yakwa ama bone no ntina ni onipa wo biara ba e obone no dia ti asemi Tro Samson Yankopon afra body nyina pai tio first asibai fisa asase ewo ho wo hunhum Onyankopon wasase wo hunhum asase ahodo bebre Onyankopon wasase ahodo bebre wo hunhum emu bi no frefi hunhum e do de ba ho na mani ti asemi o amira asase ba no afra na ntuma na afra no ne esum kabi ne ensuo tade ena na twa no mochia na Onyankopon cheche sum no ma ne han ema sum no koda ne ba bi ma han da ne ba bi ne nyina ye ma asase no Awurade hu se ye no Onyankopon ka kira posapo oso twe ho ne kwatai ba bi ne ja asase no ma asase no na mi hu pese mi hu asase no na eporo ye sa pepepe no Onyankopon hu se ye na fo asase frɛ mu ndua emu hura emu nneoma hodo epipo ne ne akeka hu nyina bibia ye pepepe Onyankopon ne so sedia etie oso ti asemio na fo Onyankopon hu se wo wi asase no etwa so onya asase no so difo ne obetra asase no so na obeto asase no so na wodi emu nneoma nyina bi na wakamfo Onyankopon kese na mo Onyankopon hinie ai wo hunhum no afreti afri hunhum ababu na mani ti asemio ti trusem se Onyankopon ka se moma ye mo ni pase ensu ne ban ne amfa asase no so no ni asase no so ti asemi so ye pa enti Onyankopon bete fami mu dotie tio asase ye mu dotie no Onyankopon tie wante hunhum asase so dotie fiso wa mo ni paso ni pa me hunhum fo ne mo boy ama honam mu nioma na Onyankopon wa bofo kebetima bedi asase so nanso Onyankopon mo na bofo ama honam mu nioma obo won ma hunhum mu nioma ti abofo no te hunhum asase so kanfo Onyankopon kasiye tontom no de ne pay adwuma Julia Matthew 6:10 Jesus Christ can pay bobi train o se se true 10 no ye true Matthew 6:10 na ye kasa ja ma wo penye wasase so se de ti osoro na so so pe o Onyankopon pay adwuma o ti asemi Onyankopon pay adwuma e wo na bofo nyina de ne pay adwuma ati asufo ba na panifo bi no na de Onyankopon pay adwuma ogwama no opa no ne opo no fira de basi ne oso won kwatina de prepare oyoe osino me de domfo pani won afodie mu o de ja no pena ye adwuma Nyankopon honhom kokon a esia na apai o de Nyankopon pena ye adwuma tio apodie piero Nyankopon po ye so Nyankopon sele no Nyankopon pena ye adwuma utimi kwati Nyankopon pe na won tena ni nyina se etase o de no pe ye adwuma no wotimi atena ni nyina se tia na obehu ba bi oni pashe asifrie tia asemi pa enti Onyankopon ti fomi do tie no de you state on kaidum no de sigo no Onyankopon wo say ye efe ese no e wonsa e wotire e wonan se do Onyankopon wonan wonsa wotire wo bibia na fe Onyankopon home wo no ankasa na nkwa home e di ku oni pa mu na sa fe oni pa be so Onyankopon tio wapo ni pase ni su ne ban bibia wapo ni pase de ban afo de ni su enso wura oni pam ti asemi o ni nyina ni so Onyankopon pese anko ni pam na ni entra asase so oni panka ne kasiye wasase so oni panka ne mani ye wasase so oni panfa sedania ani kabia ma oni twede Onyankopon na mpodie mu na wasase so adi onyame hie fi odi pa wonyina no onyame peso wo se na body e fedani ga nyina ma meti asem ye pa na Onyankopon siesie bia bia e friend edi no de odi patna ho fra hyase no
enti onyankopɔn bɔ mmoa wia no do na bro nipa so nipa tuondin na ɔdɔ sonko ani kabia da onipa no onyankopɔn tem ɔdɔ na da opa no ne agya ne ntem na bi ta onyankopɔn no onipa tem agya do ni na bɔde ɔdɔ nipa opa no nipa so do onyankopɔn ni ka nipa ho nipa so ni ka onyankopɔn nyame pamre no apo nipa nche oturo no no na badwendwe one na bedi nkomo onyame pa apodi awie se nyame ka no obo mo aduma bebre no de apro nipa tuondin ti no se kai wan kane do no ti o kai wo an kane do no enye na do no no ka wasemo o kai wo se kai an kane do no edi turo no se ne na wo onyankopon tie kai na kodo fri ho ti asem ne ba onipa fa ne pa nya dwuma da sabri ntino nyame ni ka onipa ho da ne da nyiro nyame ni onipa da nam tie na obofo bi ho a friend Lucifer ene nyankopon po honhom bi a friend bone ti asem ne o tie ne pa onyankopon honhom a eyetene a mabra bo papa a produce ni o papa no onyankopon bone opposite a no ye honhom bone tio a no de nyoma bone kwa na ma ono nyame na boy osemi na me boy bone fo no se won sei akodie bi o bosha no every na adwuma ti asem yo ono akasa nyankopon na boy so ba podie mienu obo papa no obo bone so nyankopon bo papa no obo bone ti asem ye so sa bone honhumi adia aba eso ebini ahantan ebini ahomaso akakapensem atitrasem ntokwape kunsu nyatwom na ntitwitwa konkonsa nsaye sopa nintan wotan mechenwe metise tio sa bronsam super bu pe sa na hu nyansafo che obia ti asem yo afi ube hu nyansafo che obia e ma fi ube yedu fu pe ube pesem nkuminya krono na fi asawma eti samre ya me no kase na honhom no nyadwuma onyankopon de na sie baabi na fe sa honhomi ebe po wia obofo bi aye friend Lucifer na samre obofo no mebo sa honhomi mebo wia obofo no na obofo no de onyankopon pe ene ye adwuma osoro nti samre na obofo na friend Lucifer no na oti onyankopon dom na onyankopon na tie bibia tuntum onyankopon kamfo no ni anya me peka so obofo no nya no no ye ba bi obofo no nko ne ho no ko ba bi ona ho no da odo nya me pele ya adwuma ana sa ho my friend boni people wura sa obofo yi ana fa o sa si so janya nkopon apede ye nti ba pemene obibiara sa obofo no betra wo no emfa wo no sa wo ye osofo emfa wo no sa wo ye president wo ye ohene ana wo ye hwan sa wo mu nya po wura mu pe utimi fa nyam kopon pe nya adwuma wo betimi akwa so 24 hours dare de na betra so dem ayi for apa for dia kase ayi taita kase nama but o perpa de utimi fa nya adwuma yenti na Kristo say awiemre no dodo na betwi abananim dodo ben ona ofro ho Kristofo na na o ka ho asem titie ne o kan no o se sa dodo etwi pa ebi mo baba be kase ye do de shenkom ye do de tutu ahonpone ye do de sanyarewa no be ka tro se memfru me so nko mo manya ni amajape mo manya majape de mo manya ni a etene mo nko na fe o be ka tro se mo mra mesene nkota ojata na mu fi se mo nya ni a onyankopon pe mo nya ni a maja no pe ti asem ne pa enti emfa wo ni nyam soma ye bufa so si asom nyankopon e wo kwa ye peso si asom nyankopon no nyankopon pemu a ani ye nkunimdifo na mum ye free ankasa ye pem na ye som nyankopon wonefo no kwan so a ye wie ye e owo ti asem ne pa so now sa poni hunhum ya baba tra Lucifer mu na obe Satan ti asem ne yo enti ade no sase ye afi Satan sase shase openya na henie a enye onyankopon henie no bio
na ono ankasa de ne pe aye adwuma onfa onyankopon panya adwuma bio ene emu bebre ankanka ya sofo no most of them tiene yo wonya church members dinachi so now obehu no se ne nso de ono nso ye nyame a obetumi ankasa de ne sasi ne bo ade ti ono ankasa nyusu ne pe na onya na henie oboso ate no one ne church members onfa nyankopon panya adwuma bio oboso kan bible no de preach or the preach wi asa nsama trust no kan ankasa no onfa nya adwuma tio na ya pepa bibia eni trust no mo ne ade no mo agina safo no ne ade so ko church se no bebre mu ne ko hwe ni america wo behu ho ti asem ni yo so now Satan person obenya na henie na okano na kuma mu se afedi o person openya na agwa na ode kwose soso ni no nia na agwa sie no na oye no so soso ni no on bone hu me wura oni pamu a na hanta odi para sase ehuru no wa sase ehuru no wa sase ehuru na kuma ma no so tie tu o se borosam na kuma hukuru ye Satan kuma be hukuru ye o sase un so bi kasa dwe kasa ahantan kasa ahomaso kasa we sai ni pani ti asem ne pa so now Satan benya honhom foforo wa benya na henie ina no na besom no o sase so wo yusu obone fo no honhom bi a e fa ne na de honhom a sase dia da bofo no bi na mpa o so sidi o timi da bofo no mu bebre di bedi na chi nti afa ye ko honhom a ye wa henie mienu enya henie ba ko bio anka nanka ya henie ba ko po nya ko po henie nanso ne ya benya henie mienu onyankopon henie ena obonefo na henie tio na dia onyankopon samre onyankopon ya obonefo no ntumi nya ne se onyankopon yi na henie no bi afri honhom dia ba honamani ti asemi o dia ba honamani nti onyankopon ye ti honhom nko a na mom nipa so tetom no kamfo wa asase so Tiadia na Satan be tio etaso no sunya na henie e wo honamani fi se ba bi onyankopon ti biara Satan bo ne timpo so betra ho bi onyankopon gosi ososo oso de ne ye kosi o onyankopon ya asase fi honhom ba asase honamu oye asase fi honhom aba honamu abo so sutufo ti asem ne pa Nembra meka no tieni ye samri ye mra nya adam quality fiso onyankopon hu se onipa nkotumentra nti onu anya me firi ni pem ti asem ni yo onu anya me firi ni pem fiso samri ya meka no onipa ni ope onipa di onyankopon pe na yadwuma nye anya me pe no mo onipa di nye anya me pe no mo onipa tena onu anyame na wa boss asena wie nso onu anyame na siesie bia bi edin ni oni pa na ka che siesie edin na fa me ko onu anyame ne hu sa samre ye mra etwasem de oni patna e no siesie sa bia no do oni pa kotena ho samre onyankopon be hu se oni pa nko ni nka ntia fa onyankopon pese o man ne ho kafo onyankopon ma oni pa da na ho no yi ne fempade no de nyuro oba ma no emre oba nyuro oba na ma oni pa no onyankopon mi se oni pa so oni pa Opa oba menyo no ma wana de bi so nipa ni choice onipa di onyankopon pe na ye adwuma sabre na onyankopon nyo oba di ma oberema na me oberema no so ye ohu oba na no popri eno hu se nyoma nyame di ahye ne nsa nyina ebu pie no obeti dia compare ne ogina we di ebe friend oba so when you me dom penny ti aso ni pakan na che so onyankopon pedie ye ni onyankopon pe nyina ye enye me nwa so bofo no se osuani ne se bompa e bisa bi mo onyankopon power de mai fi so onyankopon mo ni paso ni pa be free ni pa mai ni ope na mo po ni paso ni pa be free o onyankopon pe aye ni oma ncho pipiero je onyankopon pe no wo mani akofa ke kwan so owu kwan so na nam wo di wanam osisi owu kwan so e sano do akwa samai do
ade sɛ wode onyankopɔn pɛ yɛ adwuma saa na onyankopɔn bɔ ɔba no mpo saa na ɔwo no so ɔba no fa no pɛ ma yɛ adwuma nti ɔba no nkɔti agya no pɛ da nyankopɔn honhom de ne pɛ na yɛ adwuma nyankopɔn bɔfo a ɔbɔ wɔ no amon sɛ ɔmfa wɔn pɛ nyɛ adwuma na mmom ɔmfa wɔn nyankopɔn pɛ nyɛ adwuma bɛpem ɛnɛ onyankopɔn bɔfo de ne pɛ na yɛ adwuma ɔbɔfo na ɔtee no nso ɔmfa nyankopɔn pɛ nyɛ adwuma na ɔmɔ ɔpɔnefoɔ no dada no na ɔde ɔpɔnefoɔ no pɛ yɛ adwuma no nyankopɔn sisi gyatanaa bi asi hɔ ama no ɔba bɛyina pa kɔto gyatanaa no mu adɛntira firi sɛ ɔmfa nyankopɔn pɛ ɛna yɛ adwuma. The will of God. A whom nya a cotiu pet uko wo. Nankupon pedie. Tia semne pa. So now, only pa benya oba kan ho. Won ba nu nya koso do Nyankopon pe na ye adwuma. Nti sabre owu ni ho. Amanso twi ni ho. Wakam watimi ni ho. Ayir fufosem ni ho. E ma so de sem ni ho oba wo mu hiye ni ho bere ma fufu sama odidi ni ho tio ko den na datwini ene Ghana obi afre wona me ho kire bi o Akufo-Addo Saigano President Akufo-Addo Saigano say ye to ye boase ene ye tra tuom na ye nkopo Nyankopɔn pedi akofo bonefo na pedia nkene President Addo Nenya President Mahama, Nenya President Kufo, Kidna President Yeba Kupe, Onyankopon, and go shame, said your just sonoma. Nanso ni penity amoroso. No ni papi feeling akoma ponity, and then Tramania minu. Nanso Shasiano, yes, I know Yankopon boy, and then also ni pape, Kai Fred Yao Shas and a sorry, I didn't chassis, Eddie Tronu. Yani adwensa asase so ahwase na wo ye wo de ye frumutie wo de wo na ye mpra no ahwase aye na ahwase wo ba asase so ahwase da wo da fam da wo da fam so ma ahwase wo da fam da today me say boni mu na me na nyensan me emu ana wo me toye wo ba asase so no ahwase da ahwase bi ho a ene no Nyankopɔn pagya wo agina ho ene wa ahwase bio na sa ahwase ne ahwase wo no nkasa Nyankopɔn nim ene makwan ma ne ma ahwase nsohwe bie no to Nyankopɔn ma Nyankopɔn nim ene nti no so otere ne ne hwase mpra wododo sen obese afori ti asem ne ye pa ti asem ne ye pa so now operama benya opa kan ho won ba no do Nyankopɔn pe na ya adwuma samre ye mra onipa ni tie ni ho tio oponefo na ni tie ni ho to onipa ni papa ne bone say if hwene kru Adama bibie ni Adam ho ne kondo ohu Adam se ne ho Adam hu Ifa ohu se ne ho samienu sankofo mienu dadeja nanso mu nim so mu dadeja because bibie no won nipa ho ne kondo because samre ye nyoma mra ni onipa kondo na ye ni Onyankopɔn pese onipa kondo no onipa kondo Onyankopɔn se ni wotro mo nyina mu ni bibie we ba mo famo sanka no onipa kondo sa bia no da on se be pemene obi oti Nyankopɔn wiase bia hu bone otan ni kontumi no bone adetira fi se Onyankopɔn se no sama ne kon no bone ti ni kon no odo Onyame pe na ye adwuma ntina tonso obi Onyankopɔn wo no nye bone tio enye sie na ko tie bone mu asase so ya tie asase so de fom so de betunya ba ntina dani da nya David se Onyankopɔn wo se agya mami hu hyehyɛ mami hu apede mami hu nnwuma mu na mama tumi de me hu ato so yie tiro si Joshua kinkan trono kana no pa kana wia kana okata so ba bia wo bia koso ne kan sedia obehu ahyade ama hyew no na woye no pepepepepepe no wonfiri won ko benkuma na nifa na otumi ya na sa me Nyankopɔn sedia meti mo sa chi no saaro na medi ochi ene ya dia yadom ya de kanfo ye ho ya de pompa ya wasondam na bisa won se ofiri Nyankopɔn pe no ko benkuma na nifa bisa won so otumi gina open mo sedia o se Joshua so nkyere mu na ene na mpara Onyankopɔn bedi ochi sedia oti mo sa chi and found your time for the beba and found the years for never Sovietia Onyankopɔn do what you said on Berima Tia Semni pa Tia Semni a true purpose to Christopher
e twase free pempe so na ejina no ye try ko enim kakra ye wachi ye jira fa ko ache Kristo sum na ekura na eno na da su kura ne aye na nanum ja ho no eno na pese be fa ti asem ne pa asuafo no pa ye no asuafo no be fa tete so no asuafo no be fa so foforo asom ben Kristo sum fisani onyankopon no nipa nya ankan no onipa buso onipa mfane pa ye adwuma nti opo onipa ti Kristo bu farisi fo baby o se afo wura bi dina afo ni tuo ama ahwefo na mre bi duye osman nko ase yenkokwache nyobae mra nko anu ko ye no ahwefo no kumwo osman hodo bebre ko ye kumwo na fe osman no ankasa ne pa se ne pa nko na bia kan ko fe be hwe ne pa na nim de ferie e de nyobae na ma ne ba na pa na nso safo yi ekum ne ba no se mo mienkum ne ba no ne mo mienkum ne mfa asasem nti obi se farisi fo no se samusha afura no pa gi no de be safo yi e no mo ankasa yi no se obeba ba gi afuo no de koma wo na ode no ba ye beba e no se buntie e de obaji ahini na fu mo nsem won sa ahini wa asase so tio won sa ahini wa satira Jesus se yes so nyankopon kanche so ma na ahini no mra fi so nyankopon ahini afi oni pa mamuko so si betmenya ahini o nyankopon de ma Adam ni ifo to no ma agese fre enu no se mu na mo hwehwe na mo misa mo de be ma mo ti asem ne pa ti na Matthew 6:10 o ka on so se mun kan che jare so ma ne pe wo so no e bi mra asase so ne ntumi fa ne pe nya adwuma si onyame ne je puepue na hiriba papa na ye bono aya pu nyankopon pe ne je wa pompa e bi so onyame betie obede tie ne pe na nka so wajai onyankopon pe no nye odi pai bono kwai wona won pai bo fu ko nyankopon nim se duham aya trene fo wona won ho tie wona do nyankopon pe ye wona o ye ma osi aponefo wona opunya kopon asede wona opunya kopon hye no fa nyankopon asede nyatwi no fa ni die safata ma nyankopon e wati asefo asasiso twosem so won pai bo e ye chiwade wo janani ana on kan bible no assemble yo na yen so ha yen san story no so now onipa ne yire na tie wo tuo no mu nyankopon kosoa no onipa na nti di nkomo ye bibia pom fise no onipa do nyankopon pe na ye adwuma eni o ma nyankopon se fa wo sa ka no fa ne sa ka ni onyame ma no ho kwa ne de eni o de ne sa ka ma no ho tono na sa obofo ya na friend Lucifer na de friend Satan a wo mo polifon ho homa betenu mu na wodada obofo bepreti na chi no wonya na henie no o ya na twen se so betu de na henie na fi ho homa ba ho na mu a etwa se onya kwanya onyankopon ahenie no wa asase so no etwa se otimbe di sa ahenie no so asase no onyankopon frefre ho homa ba ho na mu no etwa se otimbe tra asase no so no beda betra so fiso nyankopon boss asase no wa ma asase no wura no onipa asase no so hwefo no onipa asase no so difo no onipa ntika hini bia wa asase so onipa dia enye obonefo no dia nanso mra okoso oba na hwe no okacha nsesa okoto sori mi a media hini wo nyina be ma won sa fe ni yo onipa dia be obronsam dia fiso obiero ya akwa ma obi no ne o ya akwa ma no na japade nyina ye ne dia ntina brofo no be sesa ye gold ko en be fa ye makonko so no adetia fiso obeto ye no mum teteno sa hini bi so wa hini bi so na ba wa sa susu na be ko na di usum kunuma ne wo nyina ye ne dia tio ntia mra Satan ba Adam chero amana ho glo eye wo e no de bai na nso no di pada ntina Kristo se mo so ma mo na mo ni na ho fi so bone fo de te oba be wia no se mo no kumu etimo mo ni na ho ma mo na fi se samre ya mra otite hu se onyankopon ni onyamra ni tuo no mu
What to tell us Adam, I can eat if I can't eat from one. And a father whom be I a friend and a dear home. Satan a kodia kesi power the defeating powers as his own. Sana kodia is so powerful. So bonus or the dad our year na awuda. At the sound nas. It is all your peer. Tell day now go to get on and coupon him. No they cannot pay a juma. No one see on your coupon and home not show ma. Or papa that out. It was a woman not two. No Nancy. Na so bone fo no na da no pa waka cho se wei enye onyankopon ne e yo bone fo ne mentie no se ne tie bia mentie no ntina suafo na ntie onipa ne ne etie onyankopon ne no ntina difo pa na ntie onipa ne etie onyankopon ne no fi so onipa kasa onipa firi ne pam kasa o kasa ma bronsam ana o kasa ma ne ho ti asem ne pa na fei Ofasana kodie mo kese pa e friend na de hu mi no de ba so no nipa de ba beko no otimi afo nipa no mum na ma ne nipa e ye nipa de bia ba ye ne dia no otimi de na hine no fi hu mu aba hu na mu ano no nipa de ba chicha so otuo no mu one blow not two na na bo nipa mate so nyankopon se tuo mo nua nyina mu nibi Only person I was seeing the binance near Siwa, you see my nibi. Gianni, only penny, so young couple semendi. They said to young couple, it's your son, chassis on young couple said. Guy free the house chassis. Fisanan canano, no young couple semen, no yet, now so that I was seeing Maniano. Oh, yet, when a chest was chassis. To a Kaio, said Guy free the house chassis, the coffer one canadon. Now, for no more young couple semen, to an amount of family bio. No nyame wo no dia man no be hyase aboa na motuma yo nyankopon pede na fe motuma so nyankopon ni no otuma gogo ho atontom ho e wo nyankopon ni onyam no ti asem ne pa afa Satan say onipa oboa nyankopon boa se me so anka na me de ne pe na ya adwuma later na mbe ho no to sese oboa nti aduaba na si wo no Di na udia oni be free wo be yeso no be nyankwa wo be tena seda enye owo na obewu o kan sa no na diapa odi pa kon no da fuso nyankopon se me niti ne kon no da na so Satan kan sa se ye to ba na dwunu mo pe ana to se so ba no kon to diapa no ana fe o pe so be tie di o wa dia Satan di oni Bone no wa bi ni se ka obe da no odi sima pe be bone no mra unim se waye fi se Satan kasa chew sa na da ho no odi aba nti no nyankopon ma akode bi wa Ephesians se se sa akode na nhyɛ na so de ne na da no pa yetimi na de sie fi se sa na akode na so powerful so de bone nyankopon ho kan wa obe hyease etuo se sa na da ho no Eda suadi mbamu akotene tio aye apambi eta matri so nti asase atiso ne yehwa so bakra okose no pe ne no mfa na de pai mu ode wunya no e ma no bebre won pe ne de o ya na la twa so da no ma ne ho tono e twa so twa na tro atro bum lete o hu an wa pa ne cho sa me wa wale na wie o wa yiri we de na minim se man kan sa o ma nti na me kai o si o ma te no mo te o e ma pentro ntina ntro aka ma no e ma dodo no ha me se ne e ma ntina so da mu ye wo so nyankopon e boton so akase e ntro mu di na sekro obi na no ka sema na asase wo so agentia because of asase tino so ni papa kai free me ahwase e di tro no na ahwase sa asase ne ko ken kan bible no free asase no se ni Christ kan che for si for o se mo ko ken kan free asase no na mo hese no yakopon bo ba no berima asase ni hia kona ko be se ni na Adam na Eve ni onyankopon ti tro no mu sa na onyankopon pesa wona ne tena sa me na Adam tre free se ni so di for onyankopon etene tina Kristo sa mo nya pe fi se mo je wo so no ye pe
kofansa foforo fa megu kotoku da demu kai se nyesa kotoku no be papai na nsa ni na hwiegu na mu kofansa mo no na fa megu kotoku mu no na mansa na tumi atena mu na atena mu ache ti asem ne pa so now aduaba no be onipa kono onipa ti aduaba na di onipa ti aduaba no wo ho sa te wati bi odi akoma ni kunu tolege oba odoni kunu bẹẹni ma ọdọ na yere tolege odi apo iba na ọno so die na fofu jafu ọno so di apo na ma bẹẹni ma no so di apo no wi a oto na ni hwa na yere pa eno hu se sa nioma bi o na yere hu a efe ena ne conscience se do sa nioma no ti asem ni ye pa ti asem ni afi odi pa ni afri odi pa kon asase edo nioma wo wiase etina sa o kan John 2:17 o say wiase ni na kono nyina retwem na dia o ye dia o Nyankopon pɛ no mo na bɛtaw ti asem ni samre Adam ne yere emre no mo ye dia o Nyankopon pɛ na owu ni ho samre emra afi Adam ne yere ani asase ebedo wiase ni oma don ko asase edo wiase ni oma tio Adam tu na ni hwa na yira adia ne kon no da afi ne ko asase edo na yere ho anka no ne yiri dadeja omu nim kwa so mu dadeja fiso Nyankopon pe na ti oni party sa bofo tina Jesus ka che Pharisee for no say na Pharisee for bi sa no soro aware sa no soro aware tie na o se hwe o soro ye ma aware fiso oni party sa bofo ti asem ne pa sa wi ase akono poni ya na titie mu a e de operima kwetu mfa no yonko berima na o ne da no o soro sa akono no bi ni wo fiso Nyankopon pe na ye adwuma ti asem ye pa eti efiri ho ene man fei operima conscience se odo bibi e wona ye ho ena fe opa no so conscience se odo bibi e woni kunu nti opa no so ni kunu se ni kunu da beja fu se nioma bi woni kunu a etwa se ni kunu kata so e ye nioma etwa se ye ono nko ane dia ena odi mrika no kotete ahaban ena odi pre ni kunu sa je ne fa kata ho na da beja ena operima no so kotete bi no odi pre na yiri sa je ne fa kata ho na da beja ti asemio anka na ko Nyankopon ba oni podi mirika ko sie ni pa ona deja so oni so da deja na so samre di Nyankopon ba no Nyankopon hu se da bia me pa oni pa be hia na di oni pa wo he nti o tie mu fro oni pa na wo he o se eja o ba no me da deja ti ma kwete ta fe di oni pa hu so da deja ti no sinim die dos na bone dos wi ase fo ma mo nyam ho ani tifo de wi ase nyansa kura ye wo nyansa ne kura ye no tina Paul said so Nyankopon ni so na mpasia 40 say no so sam ka so badi wona o gidie no nkwa fi se wiase fona asie ni nyansa ya popo degree professors and doctors am fa wo nyansa wo nya wo wiase na meti Nyankopon se e wo Nyankopon nyansa mu nti so nyame ni so be yisu kwasia sam ka dia gi wona o gidie no nkwa Nyankopon nyansa nya onipa nyansa wa asase so efi boni mu and bai fisa ko hwa Adam ni Eve na sa professor ni doctor sem na ni ho but no nipa no Nyankopon te kama fisa onipa so Nyankopon nyina na se onipa do Nyankopon pe na adwuma sa pepe na na Nyankopon pe so onipa ye nti o sese dia o pete o so no enye wasase so ultimate free Nyankopon pe mo transase so enko dipi mo temo mo de biara da no matter how se ne tie biara obedifo fisa on fo Nyankopon pa ye adwuma eni be kom ne hwe Nyankopon fe eni minister si so no mo jeja Sunday mu ofi a Sunday mu ado yi tight bum no de amasofo na sofo hurihuri na mi hira se sika bum a wa wie free man no mu a hiafo no Nyanka bre wona Nyankopon do na ku yetam se ke so na hira mra eso no ene sa afo kra na eche won kom ye san tu hia ye wi ani na park so ne abo mu bom pai ye betie ni oseni ne kai se se bom pai ne pisa ne mo Nyankopon na nya ne mo Nyankopon pa on fa maye bi oni pa hia bi ta se yo Nyankopon pe fu so nyame ne pa wona ni nia ma ope ntina kai se mo pom pa ya mo mi sa hini no mo mo Nyankopon hini ne samra mo so na hini ru pa ono anka se Nyankopon be ye ne mo se ne o ye nsre so no ma no ono adie hia mo be ma mo no me komo ne mo da eni ti fo nya sa asase so fo ntoti ne o ka o se won so ye nya sa fo fe wa dan kwasia
emre bipa wona odua chanchama no wona odua wio no ye behu omo susune eye me de so Onyankopon fa obi anya otwafo wasase so Onyankopon wona twafo abofo ho a ho twen sa tutubantu da no sa da no tutubantu no sane a sa twafo no beba asase so na ti o se nko no koe no ye ko kante ye wura se owura o saye mai ko dua wio na so na ko ye wo se wura pone fufrefra wio no ye nko ne nko tutu na Onyankopon se da bi mama otwa munya twafo mo ya afefo mo nto mo boase etwapre no dua meka twafo no se munko na munko twa na mumfa chama no kuku tem na mo se no na de ya wia ye pepe no mumfa megum senso e mame mre bipa odofo bisa ho adua baba na ugu na mpogu na ugu na sase be na ugu asas aba na yegu no mempai for say na sa aba mi gwe engu asase papa so na no mama mesoso ani na mfaso bia maso mu na mu mengu asase paso mu na nsa sese nya hini afifiri na so ba wo mu na dan kwama bi afofra tibi so di na mfaso ba so na Kristo ba wa frodo ko jeni faso ni afro wo goma na waka che o say mu ya dia etene mu meso ko fa che ahini amaja siesie ama tene fo no ni na wona Wama panenguo na sasi papa so na egu asase bone so petemu na no ma beso so tiye na wetumi ansoba na otena wiaso na honimu na bonefo na honim no obeka tro sa ponche mumra mensa be kum so mumese ko da odata na mu eho na sutwe de ne agregowo sisimo mfo Onyankopon pe anya adwuma ti asemni onipa de aduaba no afede na ne afri onipa mpeso be tena Nyankopon mfisa odadeja Onyankopon so onipa mento ntwe menku nemom tuno yimo hade ontumentra fiso bi otna sa tuum bia peso twa so de me pene ya adwuma na sanse wo pu me peso na mpomre Onyankopon pisa onipa no ko onipa nkasa gya me pa wa cha hu me mpo na nko Onyankopon hu mo bro hu no nsanmra emeji onipa sase sa video o chi Onyankopon se open na wo di free open na wo kopo ba na ma wan kan tem na wa kopo ba no ba o ba no na data me na so nko ba de eya ti check ka si Onyankopon de ache nipa aje se nkwa ye nkwa Onyankopon de ache onipa free ho a ne ye toso ye ma Mekam kracho ye kwa Nyankopon de na mo kwama no so ababeto me no wo wiase firi ho a Nyankopon bodi mo akasa bibie no Nyankopon de ama oberema ana odi ama nipa eso mpo chen oba odi ne mai bisa se man kan wo kasa se be da traso ya na efre nu ama no huhuro ne awo ampara ye nu ama no ya huhuro ne awo fi so nipa wo hia huhuro hia awo e wasase so opa ma huhuro nko nsi so chen na ga de beto ana so pamientra wonko hwe awokroma awoba na ewu awuro ban so yesu sana mati ye hia won etwase ma ya huhuro na ona san ya woman sa pepepe na tie hwe obi no nyumo se ma ya so trofie ufa na wafa de ufa na wafa musu oto no twe so pe oja israde ti asemi ye pa so na Onyankopon so nipa free trum hako na ko transase na me fa wu free mu ko de ko traso na fi wan kasa fa unyansa fa ope ko transase no so na do na didi afi opa won so kwan ka me fa so ama wo ho atrasase so me fa sa kwan no so bi wan kasa ko na ko chim ko nyima bo so me kun na chim wo yiye mu na wo mun fa mo pe ko ya djuma na so nyesa na ko Onyankopon ye no woni so Onyankopon timi ma oba wo mra on tipe ko kenkan Bible no Israel mra maimu e bi si wo mra bi atwam oba timi ko awo so mra wonim so wawo nti Onyankopon wo ho kwase komo di partner so bioma ya ntiyi ya se de na ka hyase na tiem na so Onyankopon pe ayejaye na ye dia pe di pe koma opone fo ntina na me no amienu ye bre ntina na me no amienu ye wuwo na nipa ko so ewuye because so some mra nipa to so na fe bone no toso afa onipa won se nipa Nyankopon won se onipa mewu afa onipa bone toso e wasasi so
oni papa ne koso na ekoso nyini fi so oni pa nyini oni pa toso afena ni dia asase e ba tio afena oni pa tme trase nyu pone sani anase nyu tentan no twakwa ke fa so ko ni nua ede tio afena oni pa tme trase ono kasa ni trim trim pone identify so pone fo no ho eti set ne mo na betra ye mu nti afa mayanka se tme trase trim pone na so asase na ketesa Adam ni ne ira trase anwe boneta fi se na pone ni ho tio se oni pa ya tme ya kodie ya ye tuo ya ye pom ya ye wei ya identify se nim die doso afa oni pa tme trase ye nioma tio se nim die doso me die se nim die be doso na wo forma so de fo be ba tio asase no na nka ja ware ma ena eba ye kai kwa etiti mremu ya nana no ni papa ma peni wo ho bo so akofo about na bo so ma ware ma na waje ene be kan so sa na ya pati me bre ene ni ti ai na aba fi se ni dia doso ena bo fra na hu no so ni nyansa cha ne papa ne mame ene na ne papa ne mame wo kofa bia bra no wo e kolo ene na wo kofa bia bra no wo ene makura guguru ene o pedi tu ba bi pe wo tumi mo ne chem so biem na se video audio bi na me tie o radio so na se kan pa o bari ma wo ne papa wiase akohu wo ne papa agim o ba taje na wo su mu be yo fise ni dia doso na so ye nyina mu na ye ho se nyansafo ye firi se mra ye wo mu ye ni se mre poni mu ne wo o su ni se mo hwe mo taje ye fise mre ye mre poni ti asem ni ye Fisa fe poni doso na mre onyankopon sa poni doso no ni pe wu no onyankopon nya tema ma onipa fisa onyankopon tema wo ma nipa entine santa sanye sa tema honhom na onyankopon otwa nyina gu emre bi onyankopon pese otwa nipa ma hwe ne si no wansu ye no Bible say mra nipa dosu ko wansu no na yetiatia mu bo enai onyankopon te hwehwe nipa ma si afene nyankopon no se na no me ho na fe onyankopon ka se kan hontam na so ka se o kan hontam se me fa su yire me fa nipa o sa akwan su bi Uni motokro onyankopon de to wansa na obo uni motokro onyankopon to wa o de sasi na hye wonsa uni moto onyankopon to wa onkwado siesie bia bi tu ni di Eden le ukotena o onipa uni moto onyankopon wo ma se uni motokro onyankopon to wa ka betu tumrika ko so onyankopon nyino na se na sa o do na tena wo na nka manfa so ba so na monya dankwa na trosem se onyankopon to wiase na fu onyankopon so be fa kwan bi so de na pedie asiapa onipa mamu na onipa de ne pa ya adwuma fi se Israel for fa won se o de Israel for be man na mana hini atrasasi so no Israel for di nyame hwamo Israel for di nyame hwamo nso kache David se oba Solomon de masade be ya adwuma o de me pe be ya adwuma me kache se o na no da ene mama na hini na tim oda na so won tima masam no won fa masade ya adwuma ma ja hini na finisem nto se tu ba binya kopot tie abusuan no mu jaba ko pe o se no kwa David dinti no jama Solomon na ne san ko jini nyina finisem nyankopon pe odofo amfa o pe nyankuma na wi sa o de sumo nyankopon o tumi na untumi nia wo ye no yi concept mu nshasi ni asua trosam ni enye ni pasam ni enye atitesam ana we na konkonsa apedi akasa onyankopon ya ma no ni power ana na see good Samaritan sa story na Jesus ka kire no oso foi ba wa hwe ni siw ana oyi na cha okobompa ya makwatafo wo free okobotons okwama krofa kwa titiegu muti asane o okwama yarefo nya yare okwama seta hwase won anim otu ho no nyankopon eba bi da ho nyankopon body a wapona otom a ofrene se onipa a odena ya asase susu difo ena kamukafo abrum aprepia na ode ho oso fitu o hwe no ano gina ho
me mwana na ma me mwana setan se me mwana kanko na wo ko bompa ya mama hwiase ne ko na ko bompa ya na me hwiase ja wo nipa nto fi se setan nim so onyankopon adwuma no eni onyankopon adwuma so so fo be pota ko gina sonda mo dabi onyankopon adwuma no se tema betra mu ahomo pro betra mu wo ma no ko ego no beto won ship no twam obia onko sorry ah nei ye wiase ni tifo ye frɛ won sɛ oye wiase fo ye de ko asori tie ye Christopher no ti asem ni o a Christopher no turu ho no oni pa oda no twam because onko na sorry so du o hwɛ nani no ho so na church member and of hwɛ ni type book no ho so tia title go be hu no mabo wo hu no sa kwan no so tu o twam o ko ro ko na ma tia title mani nya bidi o jana to ho obi a ono de onko asori o twam ko le pa bi ti o me che onyankopon pe a oni pa ye just asiso a ye nwomo onyankopon pe na ye di ya no keke tuntum onyankopon nti Isaiah shaman no kom o se o mai do na no anu keke na tuntum ye wurade nenso na koma de afri me hokọ ti Jesus be no be confirm ma Francis Fonse afere ma hu ni nti Isaiah share mo kom e di Isaiah share mo kom so mai do na no keke na sum ye wurade fi se Jesus be no be hu sam para sa wo ni pa ja onyankopon pe de ye tu asimu ni Francis Fonya tumfo somebody did tatana to so dudu na mu jamra no mu ne aso na de hu mo pro the will of God a humo protein ma onyankopon ma no doba Yesu Kristo san bai senya humo branka wo twa watwe o humo po sara no onyankopon pese wo hu ni oto ncha no mo na dia danse se wo anka ne do no edin tuo mu na fa ase ametena mu nto du nu da senya gira wo nchen se do unu ya no na me na se se wo anka ne do no wase akofa unu ya no di ni nkan no wotan abro nseye sopa e na na ne tie ususu se stela onyankopon do ti mu Unya tufo, wana dada no miana, o dada o hu. Ti asem ne pa, entu o se, ebe de no bi betumi akase, mi to Nyankopon o pra ni nua de sene o ne ti asase so tan no. Nyankopon so nua no gya o tan no do no. Na me hwɛ sam para, o do na da tu mu edin tu no mo. O nsa se ka o do no na, unya no do ni tan no tan na ne ti. O ne ti asondem, o hwɛ na ni chi dwe. O ne ti asondem opportunity bia be bia be ka na ho boni atia. O sopano gune ni mase ede o se onyankopon fa na onyankopon su o ho onyankopon dia ro ho fi se o kra poto o kra no bewu o kra no ko se yemu dana ho kai free ni o hwase na sorry na pega ho na ka wan kan do no na hwase se o do onyame abode na onyame bedo tio obi a won kwa so o twama ko ne pa pi keke oduo hu woni paso ni pataba e no chai wono na dwuma to ho e no hya se so ye Nyankopon adwuma woni Nyankopon adwuma ye ka so bi ye Nyankopon adwuma wonim ne ma forasi for tan Kristo ni no na sa fa se Kristo pae no so e okoma mpa obeji enkwa ko pae no ono so begina so ndam no obotai no ni Israel for no papono ko hiri baba saka baba no ko he ne tito no ko ye himi hanka ti float tito na ko ko ni nim se sana Kristo ebe Kristo pa no sa se bia Francis for no ko aye France ha atuje fofi obi ankwa aha sabru fo obi ankwa aha boni fo obi ankwa na Kristo sa se ko o de nkwaje no ba boni fo mu o de ya se bra wona o yare ma mi ti asem ni o when Kristo suma se de me da so mo sa na me suma no suma no ne akuri bisa ho suma no na akuri nti suma Kristo suma no na na so onyame ho ye mobo ti asem ni o trosem se o pari ma tu ho no se se dia ya po pari ma na moje pram no na kuma nyina tuye awe ho bi shele ma no ye na do se me kwa me business apesta na so me tumi nya oni pa na me ko me di madwuma no beto na ma yo nyame atuma ma no ansa ma to abe de so na Kristo bisa me no mi no ene sa kwose no still and so standing Kristo bisa me no mi no ene minu no asa kwese ni so sofo no na nya won kwa so e friend biasini no why na ye biasini woni biasini ni no fa Nyankopon pa nya adwuma nya Nyankopon pa ene se da wo so no botai na wo gina fa ko na wo dwe wonu mo da bio Nyankopon pa
ne so obenya oto ama unu abesani a wona ne ti asase so na dia dance perfect o fofo no ball no don Yankopon pano no tie Jesus Christ I can send you a John Mummy Uncle Kind John Yanko John the TV viewer ye kind John 6 me person me ma on fan to be ene ti assembly ye kind John 6:38 ye kind 3:38 ye brilliant o see if we say me salami friso me bae enye se me rebel dia me ara me pe ne mum dia osuma me na pede na ye ne dia osuma me na pede se dia wo dia ma me nyina me ma emu biara nyira na me nyana no da a edi akire no na ye ne ma jo so na pede se obiara a ohu oba no na otire die no enya da nkwa na me nyana no da a edi akire no ena juda fo no nwi no ho kan se many pan one misan freshman pie na okan say enye we ni Yesu Joseph ba ayenim na jane ne na eye den na o se misan me freshman pie ohun wiase nyansafo tio ohun wiase nyansafo sa fo juda fo ya o kan ho asem wo Pharisee fo no ba bia Yesu be ko biara na nkofo ya be gina ho ni ansa hia bodu sem fusie tie Yesu nsem o kan ho eno won nsem na o kan bo bia nti fe sa fo yese si ansure tie Yesu a anja Yesu nsem na o kan ho dodo no abeba bedi o tia ma ye title ye je no kra boy nti ne mum ye sha se ne nku na nimase se ne be ya di pantie no munti asem ne ba nti na sofo a Nyankopon de no kra so na no ye sha se sei won ye sha se dan won na mo ye sha se dan won kasa bibie be bia ne dan na ye no bone adenti fisi anhwe o bagie customers o be say business and sabodi aye ti we Kristo di mu no akoy ba be say o ba be tem ama ni pay na a problem ti asemi oti Kristo say mi sanu mi friso me bai enye se me rebel dia me ara me pe Kristo ntimi nya o pe o ti o emra obone fo no okọ Kristo okọ dada no ni ma de okoye na opese Kristo ya de Onyankopon hye na opese Kristo ya de a enye Onyankopon pe na ma Kristo free Onyankopon nyino na se na onya Kristo kana bi onya Kristo de na se ko wie ti o ti asem ne pa ti ni no nipa de sani e na obone fo no pa so ba be dada se ja Onyankopon pe na ye ne pa wo hu anu yi ade be ma no o master no de bi ye no ti o na se ta ka pe na Kristo akotia ma no wo ne Onyankopon so no Kristo nye o si ye so wa tro se na je se Kristo pese obe punia ya tro no ni a dia show dada no ti o fa pe na dia show dada no Kristo pese obe se sa no fi so obrade na dia show mo bia zamtino se dia onyame aka bom no oni pan hwe ye no atitim fi so won titim nyankwa Onyankopon bobi aba o dia shefa mo no hwe ye no ankoyi uyi na de foforo shewa e be so ntenchema na ama na mre bi ba wo be twa no se dia odua tio oban se mentime kwati dia meja dia hye ho no na menya de foforo etwa se dia meja kan e bo na ye adwuma o se ne kotuna sori ni na me fa hinie no a ma fa ni pa akwa tio ma fa ni pa no mum na japade nyina ba me dia japade no bi ni ahinie anka wo jade ma ne sa ba me dia koto sori na me fa ma o se hwe wa tro se tio Onyankopon ka se ti asem ni yo Onyankopon ka se enkoto sori obi anka me Nyankopon ko ame ho se Adam ni Eve ana se Eve musa nyansen ana mra se takache se duadua pa no ana oni pa kache se Onyankopon ka che me se metime duadua pa nyina bi na wode ma me fa me sanka firi me so na kwa ko ni party ni ba bi dum ti asem ni pa ti asem ni we ye Bible asem ye kan na no
honhom no na di we ma me no mienu asem o se me sa ko tap teaching we to makoma so no ma try 3 times e mu bie no me timi de ba out because onyankopon ma sa asem o se yemi akasa me ho adwuma asem no yemi ho adwuma asem ma me kan me de kan tene mu me kusu tene mu na me sese honhom no mo me na me timi tene mu ye na me fo onyankopon kan ye adwuma enu nti na me no o se enu ne da onyankopon ma kwan sa asem me no o se so onyankopon obibi ma onyankopon fa so kan free an kan dom se de no nipa tie o edin tuo no mu na fa o sha se o tuo na mo that's Christosmo ye Christianity Christianity ne ya wa esa bofra Christo se samon na na nya se mofra ya montimi nshane maja hiniemu bisa wo sa bofra su na ti umu wo bisa wo se de na asase no onyankopon ni Adam ni if tie tuo no mu sa na wo ni onyankopon tie na na bisa wo ananse se ne na kan ni ya ba ti tuo no mu sa na wo ni da seneti wa bisa wo Tio, Christo say, me sanme frisume pai. Enye se me repair dia me ara me pe. Ne mum dia osuma me no ntina me pai. Na pedi na me de pai. Na dia osuma me na pedi na say. Dia o dia ma me nyina. Me ma ebi me nyina. Ya kwatwe akra o. Ye de ubofo ne ahwefo. Nyankopon wa ye se fulani fo fanchana me sorry. But on the taka nya pa tim dia no na ye fanto ho ma. Ti asem ne pa. Enye se ma no kaseti obi anase me pu obi animtia. Ye na Nyankopon ma bitobia ti asem ne na mum fulani fo kan nya tim do on ye fanto ho ma. Anase David. Sano Nyankopon ayeye. Onyankopon woni mu atata. Onyankopon te suhwe ni pama. Ti asem ne Onyankopon te suhwe ni pama. O career kuma ni ya dwe. Obi oba te pap me no kasa sie bro. Nanso sokoda no paso a onwene bone ntia obia. Eya ne de so be bia na no kasa bone kuni ne bia ni masem wo na chi. Ni o je o chi obeka no je oni mo obeka. Fi say ya de a wo ya e bia enye. Ah ka wo ye ko papa so akope a wo ka wonti ene bia obeka no ochi. Na on kan so cancer o ne mo wo kan pa be fa so a e betumi solve problem ama. Now so pinu de da on kata so a ye dwemu mu ya pekwan be fa so a e betumi aka obi ho asema kuna ni mase asena djuma asena na motutuo aseni a hokọ asedi mpa wonya asedi bia wone ho safu ipa Nyankopon che nyame wa asapti omu Nyankopon po Nyankopon wo ma o se shane humobrofo na obi hu omopo wona humobroti o noti good Samaritan wo onko asori o ba se humobro onya wo na so Nyankopon ni so obi ti fear na onko asori na nso sa humopo akoma tini mu na ohun ni pamopo na onri poni ntie ni nua na openya nka obi aho ato nti Onyankopon be frɛ na bana hene no mu obi okomfo ne kura bodu ekom onyame be frɛ na bana hene no mu obi ti abusumfie kusie edi abusumdua ne ti o se ne na Isaiah ye no ene de dua Nyankopon ba be frɛ no adenti fise na koma muti watiboni mu de na nso na koma muti obi apotai de ho preach Onyankopon ba to na twere fise preach na ho do preach na chi bonnet na koma mu ntoti Kristo se wona majadu wona mame ntie yankotwe akra no Nyankopon prepare on dada Nyankopon wona ma wo be frɛ on dada waye wo da ubofo kwade kwakasa mame wo kasa wie pa fa ono Nyankopon honhom no e de asem no hyase ye adwuma won krofo mu ti asem no tina suafo no pa ya no onwuma okoya opa de nwuma na okoya no betonto ye ho ye de ni giaba na Kristo se mamo ne nje wo ye no mo ne nje se mo akora de atwo mo din wo nkwan mo no ne ade ammo mo ni wo ho fisa dwuma na mo koya je mo dwuma Onyankopon na soma mo munkan semra me komo kono me de me honhom gu mo so na mo de koy honhom no na koya dwuma no to asem ko jampa ni fo no na mo kasa mamo nwani a mo beka honhom no beka sa fa mo betuna trokra na wo kra o kra o tmetwe no wo kra o sample mo na be yi no Nyankopon na be yi no Nyankopon friend matata waye na de ubofo ni ahwefo waye nkwa amane nwan si enhwe ni nwan wo do abojuo kasa panyansam emfa nhwe ma tuti Kristo osimaja pede ne se dia o dia mame
memma emu biara nya Kristo ankasa pa no na agya na pa wo na wode wo na ma no nti o se meja mfrɛ obi amame a ontumi mba me nten hwɛ nyame wo so too much so di pa ba ne credit o oba no kura ba no ntumi amagye nyankopɔn so too much niam Satan na wo be opone for no se opeso ogye nyame ni onyam nyankopɔn ni onyam se agye agye uyo sofo brɛ wo ho ase uyo nyankopɔn uye nyankopɔn duma brɛ wo ho ase sɛ uyo tuntuni ma nyankopɔn brɛ wo ho ase sɛ dia oti biara brɛ wo ho ase ne Kristo sɛ sɛ wo brɛ wo ho ase a ɔno nyankopɔn bɛ ma wo so na sɛ wo ma wo so ɔno nyankopɔn bɛ brɛ wo ase nti Nebukadnezar sɛ wo nyankopɔn yo nyame a otimi brɛ hantan fo ase Kristo sɛ wona magya to wona mame ni amagya pɛ ne sɛ mɛhwɛ wɔn so emu biara nyira na manya no wɔda a edi akyire no yɛne magya wɔ so na pɛdeɛ sɛ obiara ohun ɔba no na ɔba no nkyɛn na ɔkyiri die ne nya dankwa na manya no na a edi akyire no wa Judafo emini ya pe ɛde abususɛm na ɔka because nsɛm na Kristo aka no nyankopɔn prepare nsɛm no ma Judafo no nyankopɔn prepare ma ne ma nti ne ma na ɛwɔ hɔ no te nsɛm no a ɛtɔ na koma so ɔn sɛ me te asɛm ayɛ me dɛ me ka asɛm ayɛ me dɛ nanso Juda ni ɔte asase so na te asɛm me kan a ɔbɛka sɛ na akɔkɔ ade na de bi ɔbɛgyina na ɔka asɛm mu because onyankopɔn nyansa yɛ kwasi asɛm abiasefo ti asɛm yɛ pa hwɛ yɛn to so yɛntutu mika yɛn kɔ kan bibi o 1 John 5:14 yɛn tie wa mika bibi fresh asɛm sɛ sɛ pompai na yɛ mo amisa ne onyankopɔn pa yɛn sɛ dwumi nka bibi o nipa o Kristo ni wo yɛ biara nto sɛ Kristo ka kyerɛw sɛ mo hwɛ sɛ so no ma sɛ ne agya ne yɛn mo na sɛ na nka mo gya ntumi nyɛ mo nto nipa de sɛ ne twa sɛ o stop me to wo nyankopɔn ko tru pɛpɛ so sɛ ɔno nyankopɔn de ne pɛbɛ yɛn wɔ asase so ɛnyɛ wo pɛ na de bɛma wo murade sɛ awurade yɛ we ma no yɛ we ma no ikasɛ yɛ onyankopɔn pɛ titie ne osuane no ka wa ɔse nanam a yɛde kɔ ne nkyɛn sɛ yɛsrɛ biribiara a ɔpa a ɔtie yɛ na sɛ yɛnim sɛ ɔtie deɛ yɛsrɛ wɔ no hɔ no a yɛnim sɛ yɛwɔ nneɔma a yɛsrɛ wɔ no nkyɛn no nyinaa wate osuane no asɛm a ɔka ɔse ɔpɛ nam a yɛde kɔ onyankopɔn nkyɛn sɛ yɛsrɛ ne hɔ biribiara a ɔno nyankopɔn pa a ɔde ban ɔde pa wo de ɔpɛ o onyankopɔn ma wo sɛ wode wo pɛ bɛyɛ adwuma onyankopɔn pa wo sɛ wode ne pɛ bɛyɛ adwuma tie ne nyansa na ɔde ma wo no ɔde nyansa no ma wo sɛ fate naseɛ na ɔno nyankopɔn pɛ nyɛ wɔ ɔbrabom wɔmfa nyansa no ma wo sɛdeɛ ɔka kyerɛ Adam sɛ fa wo nyansa akɔtena wiase no dɔ no onyankopɔn pɛ sɛ wo san w'akyi na wobɛfa wo anka ne dɔ no na wo san ba back tio wo san ba back sɛdeɛ ahyɛseɛ no na Adam ne ne yere ɛmfa ɔmpɛ ɛno nidi biem na mo nyankopɔn pɛ na yɛn no ɔpɛ sɛ wo san papa na ɔno nyankopɔn de ne pɛ yɛn wo sɛ wo kɔ so ada so yɛ Adam na wo do nyansa do didi wɔ asase so a ka wo sɛ wo da so ayɛ ɔprɛko a wo da dontodie mu yɛnyɛ wo nware na wo ho afiri fi sɛ wo do pɛ na yɛ adwuma atwa sɛ onyankopɔn pɛ yɛ adwuma wɔ aprabom yɛnkɔ Proverbs yɛnkɔ tie bibi yɛnkɔ tie nyansa yɛnkɔ kan bibi o Proverbs 19 yɛkan Proverbs 19:20 yɛnti asɛm no yɛ power ɔse tie afotuo na gye atantene na wohunu nyansa wɔ kyiri na mu adwene pii na wɔ nipa akoma mu nanso awurade agyina tuo na bɛgyina wɔ nipa wɔ pɛ a na wokasa na wo sɛ si wo me wo pɛ ti asɛm ne pa wo pɛ oni pa ni opɛ wo hwɛ ye huruhuru kwa ye me ma ye ho so kwa nipa na o me ma no so na me hyɛ so ɔkyan kɔhwehwɛ wo bɛkɔ na ne da pre ni wo ye yi na firi atiasefo asase mo nka nipa ho bi na hanta na ahoma so ni nyina twam kɔsɛm frama ti asɛm ne pa otie ɔsitie futuo na gye atentene na wo hunu nyansa wɔ kyiri na mu afutuo bɛ na no ka wasɛm enye onipa afutuo nyankopɔ futuo enye onipa atentene o nyankopɔ atentene fi so onipa ni atentene onipa ntimi mu atentene de biara da onipa ha
so unu da sani pa ya na adwen se wo obesha se kariwa hwe onwuma na wajejewa wo unu de papa bia mfa wo ta enwuma obeya papa no obekunu bone nya wo ya bone no na ni beso ya bonu efo du fu pefo ne egu asase so e hye numa no kan e firi no mpa no asase bo so bo hesa na Israel for de nyankopon pa epumu na Israel for na mu omo kwa no omo to dwuma urade omo nyesi kokko so pa so dan chemati kopo Mosi na onyankopon no afede nyankopon nya Israel for nyankopon bi we Mose ko nyankopon na nso mra no nam pumu no ye se Israel nyankopon Jacob nyankopon ye onyina nyankopon kom du kakra bi pe nyankopon ye Mose ko nyankopon nya omu nyankopon bi sa na oni patie bonu efo du fu pefo ne boss aseso e se na no no kai ti asemi ye pa enti wo se ti afutuo na ti nyankopon tentene hwe ye no antu oni pa tentene hwe yi no ma unu bia mefu obi atan kyerɛw fi so no akasa oto no wakyea no nam tio wono wakyea no nam wakyea se ne ka ne center moto abu no ne chiro sha na nim sha sa no wakyea ti na Kristo se yiwani ase ne huna de yie ansa no ko yiwu no ade ene ni ase fini ade yinkofo ani ase oni pota sani ani ase fi odaso huru denim enfrɛ ne ni ase nyina ma ɔhwɛ ade kura wo mu wakɔgyina obi pra no bom se piebra na me huru ani so ma na oni so afin hypocrite ti asem ne pa nya atwomasefo ene mu tie sampa no na mu sache madwe no onye mu nkwa mu me ko okupa no odofo akutuko be jayanim ai twase yepɔ sa akutuku ne yebɔ no otan so yemu na ni preso yebɔ no otom yebɔ no tima mu yebɔ no homo promu yebɔ no sutie mu na me atumi abɔ akutuku na tumrika pa no ne atumi akonya nkunima bɔtire no ti asem ne pa oso woni pa ti afutuo na gya tantene na wo hunu nyansa wa kiri na mu wo hunu nyansa na di woni mu pa no wo ti hunu nyansa na ti ne o kato so ni entre wo ye onyankopɔ futuo na hia na tantene ne se woni pa nkasa de ti o se adwene pii na wo oni pa koma mu oni pa nkasa de ne ma ye dwene dos ti Kristo se mo dwen a mo ntime fa basafa pra nto na tenten so mo dwen nyina ye hunu fi se ne onyankopɔ kana no na be gina sa nye onyankopɔ pa ma me upa kosuru bra fam bo wiase tonso nyina frukwa atwamantes ko gina be pon top pa a wo tem onyankopɔ beti oso na tem wo tem no wa pampam krandu wo tem na ba wo nase fi se wo fro be pon no wo ja onyankopɔ petro ho wo ja onyame adwuma to ho na ko fro be pon do the cap nyankopɔ ofie dada ansa na wo kɔ be pon no so wana akɔbɔ ne pai Satan no ordinary sa upon the same no upon the same wo bɔ pai na du bibia no ahyɛ ma na ansa ne wo wura honhom no na wo po no ma wo kasa bi na wo kasa me kasa foforo honhom no kasa wo kan no bia bibi so kyerɛ ma hunu bibi na wo sa sɛ yɛ nkomhyeni Satan komhyeni na wo na wo hyɛ nkonkɔ wo bɛhye ti asɛmne pa ti asɛmne what me busan o se oni pamfa na dwene ntimi nya hwefisa adwene woni patimu na ya adwempɔne Esther Smith to nyumbi o se ma wo panye ho ma meta fisa me pɛ yowuo me de me pɛ kɔ tibia bia mu a sɛ onyankopɔn wa mamu anka be wuye enti afede mama me nsa so tio wena me akasa obi ama ne nsa so ma Kristo wa be fa Kristo sɛ ne kra na gyenkwa Paul be fa Kristo sɛ ne kra na gyenkwa o se me Paul me na so anya me Paul biem misuku a me ko na yakwa me didi o misuku ho bio me mfa misuku me ma me ho so bio anioma na da bia wo de ma ho so no Paul sɛ na ho so obi anko betu dia me ma no so na so Kristo ntini nyina e Paul na fi sɛ fe wa ma na nsa so wa ma Kristo
afei de Kristo abetena ne mu ntoti nya Kristo kan wose mama asase se mba dia me ara mepe na mu maja pe nti onyankopon nam ne doba no so de ne pe ba asase so so obi biara obeji oba na di no ebetuma ye onu nyankopon pede ti asam ye nti Paul se na o mase ameti e Kristo a otimi mu Kristo no wan Kristo no onyankopon ti no se die ohun me no wo hu agya no fi se mama asase so me pemu me pa asase so onyankopon pemu nti se ma meka enioma me ye nyina ye onyankopon sem na me de ma no so se Kristo betra obi mo onyankopon na betra ne mu se obi de Kristo pay adwuma do onyankopon pay na ye adwuma nti asoma Paul kan no Paul pa trese no me na so anya Adam bio Adam ote asase so bio ne mo ma be Adam na ote edin tuo no mu me mfa me panya adwuma bio dia mfa me po me ho na me ko dia osusuma me no na me ka dia so shamela no na me asa when the man flow we so you're born again when you Christo ni ona so nya Adam ote asase so ken asefo mu bio on fa ken kwano so no sign na chi akone onipa hwe asefrie wakopo trasa ahwiase no wako anka ne do no mu afi wako se me na Adam tituo no mu ana onyankopon se diwe me ni we o hweti ni onyame ahye no pepepepe ni onyankopon se me ni no ne kompon no na kampa so wako tiedi enti na Kristo se wo sho pa na konto no a one na tatata eni kwan se konto fi so onyame ahye se opa wanya o yene ne nkoda se konto no pa one na tatata eni kwan se konto mi to pone o Kristo ni ahomom ti mu eni kwan se konto mi to na mo ko no na ona ma na ko tie bone mu a emuja ne sane no o se muja no homan se be ho hue afie pone nyina mo bo pa e bone jo se ne se wo ni e bone bia enko wo ma bompa e ma na me nche bone e ko wo mu bo pa e bone asofo preacher na le atafreta fia no de wo hu oba bi sirem o pa ye ne dia on fa no se ye obire ena asofo ne nkofo yiri ne da tonkrofo mo na esi ye onyankopon adwuma no bi a honhom ti o ma ye da na kontim kodo aduaba Adam ne yiri titu ma no onyankopon honhom ti o ma no onyankopon honhom pon ba kan Bible no he so on kontim do aduaba no da kopemra boni for pa betata won wie ansa na on kontimi to aduaba no se so kontimi to ma okofo bi ire ne ta bi sa mo se wo ye kwan panti ti asemi yentie proverbs so ayenko 90 yenko 16 awaye de pa e asem krono a ne mo ma no kan sonko o se oni pa kuma na dwen na akwan ho na ngwade no sisi na namon but onipa kuma ena dwen na akwan na so na mo sisi di onyankopon se onipa pie nya asase so betuma sisi na namon tie twa Jeremiah ka bi to so ye tie se Jeremiah so kan Jeremiah 10:23 asam krono a ye tie se nya Jeremiah na so Jeremiah de ye nya nim se o se onim no firi afunu enti Jeremiah de na kon hwia so wa wutwam se ne na me no hwia so ye na yemu because wo ba na nya minim no so ti ne o kan tie Jeremiah ya kan Jeremiah 10:23 o se ewade me hu so nipa kwa ni nsem eni nsem se de onu abetimi atutu na namon onipa ya nya hwe o mam ye statue ti sen kaidum also kokuma se ase de aye ye statue bi so konfo no chimu statue no sa no nyakopon ye onipa asase no eno humi ne nkwa humi bu onipa mu nti o ka kire Jeremiah so kokuku nwumfo no fi odi na hu ye o se mi hu se no onwu kuku na kuku no bi boy no popo na chedu kunchen na mi pisam se do tie odi ye da so de ba ya de fofo o se ka ko na ko ka kire o man ne se dia do tie e wo kuku nwumfo nsem no sa no man ne tie o mensem onyankopon nwunu se de kuku nwumfo no kuku ti asem ne ye onipa ye hururu kwa ye mema ye ho so kwa o hwe ne dabra na oni ba bia hwe papa Kofi Annan se yam para se onipa tumi tutu na namo wasase so a ni o chidie ye se nke papa wo biara wiase nyansa wiase ne die nke papa wo bi a obetumi tutu na namo asidi a ope na so sense wiase nyansa anya hwe na onipa na motutu wo nyankopon samti o ba bia papa na motutu akosi na ti asem ne yo ti ni ye pa
say papa man to brim 1 minute sambre no one more papa bi mwo na so wan sit and papa bi onyankopon mu a nyankopon ko na ni ba bi a papa ti no so wuachi atemu wo ho owu kasa nye hu aye so owu no ni ye hu no owu na chi atemu no wo machi on the backstage no ko achira e ho no owu wo e ho na atemu wo entity o atemu de owu aye some max aye katanimu akatananim si e max no free ho ani hu atemu no ankasa nti owu no de ya na se da nye hu papa obi a peso be mu na mu wu na kasa de ya na nye hu so wu na chi enti so ni party me kwachi owu a na che so bia no betimi akwachi atemu onye wura owu mu pe wo kwatemu mu tio njudi opatra sase so na ye ho nyansafo jiwiase nyansa jiwiase di panyina bi na fa bobɔ ho fa bobɔ ho o ti de okachi o de phone o se me credit no nada me credit no nada fusa wo ni o manyina bi o so ba kwasia ena na dua me tu anamo afini a wanamo sisi no e de sinia me Nyankopɔn me pɛ o kra na kura wo no ne jefi wo nsam na afa ya hwo ho nya de ne a wo de befa tio etase u je Onyankopɔn pɛ ma na Onyankopɔn ne pɛ e ye tmo wo prapom na Onyankopɔn tutu anamo se dia o pɛ ti David said Onyankopɔn na je ne tata de ne konsu e ho duo o se David na mo tutu ni nisa tio David na mo tutu e jaso Onyankopɔn sa to no anyame na je ne tata de ne konsu e ho duo ni sound ti David said wona me sonka bi bom kwa won so pone fi so ni so nyame kana ni o tutu na mo ye Onyankopɔn on for wona mo nsinia wontumi nante da Onyankopɔn ne bi da onya ne masada ba bi odo na mo betie bia say ya from kwa Onyankopɔn ni so betumi nante fi so ka ho bi odo Onyankopɔn pe adwuma no ti asem ne pa what oso nipa na mo tutu eni ne nsem said you no ankasa betumi anante ti asem ne yo onipa na mo tutu ni ne nsem said you no betumi anante o papo school bo bia sinya na po degree ahodo bo bia sinya wana mo tutu ni nsem emre bi pa osuku na kwa na be bola o die bibia ni abiem obusuafo kan wajapade a yentumi kan school no kan emre professor Mess na busuafo che na japade no yentumi kan se mo fa no professor no mra ni emfa ma obi aye wura e wi asinyansa e be fa Nyankopɔn ni ndie ntew no Nyankopɔn dum mo ho pai no no ankasa Nyankopɔn hwe so no nkra woni a wo bia so metu ho Nyankopɔn no no nyame be hwe so no wo mo atena stada wo da ti asemi yen kwa kan efficiency last quotation ye plenty yen coefficient ye kan Ephesians 5 na de juma de no bana wie Ephesians 5:15 o say enti mun hwemu nante yie ti asemi ti ne se asetra pa ho afutuo tie o say enti mun hwemu nante yie enye se wona wonim nyansa na mum se nyansafo mun se madaja yie fi se na ye na bone yenti mamunye nipa a wonye na mamunye nipa a ohunu ade a awurade peyie pati asuma Paul kawa menya ho nyansafo menya ho wiase nyansafo fi se wiase nyansafo no Nyankopɔn se onyina da no kwasea na mum ye Nyankopɔn mu nyansafo ma Nyankopɔn nyansa ntra mu na fa no ye adwuma fi se no na ma odi pa da nkwa ntuti osi entimu hwam na ntie yie enye se wona woni nyansa na mum se nyansafo mo hwam dwedwe yie fi se na ye na pone yenti mamunye nipa a woni adwene na mum munye nipa a ohunu ade a awurade peyie ati o Kristo ni ana Paul di wa bebi o si o Kristo ni
ade da woni ma se wo hu ne se eso hu Onyankopon pedi enum Onyankopon pese wo ye ne numa wo pese wo be o de ama o para ma o ba de aba ti asem yo anka no pe no Onyame de ato nche ni oni Israel fo no nanti mu jo suene ne se sa anka ne hyehyɛ no ya pam dada no se na asem bi ani ho a Onyankopon hwehwɛ foforo no tobre Onyankopon na mo ba ma no so aye se ne oni Isaiah kan no se ka kire o man ne se menu won nante wa sede dada mu bio na menu won be nante wa sede foforo mu na wa sede foforo na ba na mo ba ma no so pa ti don se mu ntie no ona bi nsem no fi na Kopon chen ka se brem mu ntie no kan na hwe Kristo apede na try say afa utra Kristo brem no do Kristo so bi betime do Kristo na say ni pa no ade ede se do Kristo ne se unu de semi a one ne ti asase so do en faunu so ya konfo en faunu so ya gwamambofo en faunu so ya tudini en faunu so ya busumfo Kristo ba obedo sa afo no nyina nti ya mpase Kristo na ti mu a wo be koso ado sa afo no so den wan udu den wan bia no na yo gwanhwefo a enwan na wo mo no won na ya stubborn no won na ya stubborn na wo do won na ya stubborn kwa le tasa wo do won kase ma me ma mfanto bi emre Kristo ne suafo no tedi die no tio na Kristo dojon pa sabre o metra didie kwana no ne to se didi Judas tio Judas we ya de kese adisuan kese Kristo de ma me no mi no ene say ya tamfo ye free akoma nyina mu no ni entwo meye ho ye free ya tamfo meye na me atamfo no tumi experience o do na tie mu ayi Onyankopon ton na mo otumi dane fi one time kwan no so ne aba be fa kwan papa so don't push your enemies away ti asem yo mo atamfo kura mo atamfo Kristo nim se Judas ibeyi na ma enso no ne tonse ona na tonse didi fi se Kristo nwe se Judas the poison be gu na duane mu onim se Judas the poison ko aguma wa say se die wudura yemu once ye didi ye ma Onyankopon mu na ye sha se dwen so Onyankopon ma e ho nsa na fe sa nwe ma nyina fa so ya brabom enye ho na enama bandi ni sikaje ko na hye tirimoma ni adwen se tianya nya kire so kotia so na hwe Osuwa pepa wo yo sofo a osuwa bian pa no bi Onyankopon mu a ne me ntochia na me hunu di ti sesi afamro nanum wo hu anu ma ti wadi ni enhwe so Onyame hu na ti mu a etasi ye madru pampa soa ti po ye madru pampa soa ti o samro so okupa no akowie po wa ye ma afa Onyankopon se mo kan na fa apem ehuru tua kam po wu she mami yanko babia o okukasie pa na da enim no se enim ne na ne koni akodi ekura no a aka apeda de chebia se ti asem ne pa etwase yenam ne yehye ne yedin na fe shase se afi ntimi kontrol ya hubie na mo honhom no na kontrol ye honhom no na ye apede ansa na de Onyankopon kan na pem ansa na fe kasa bi potutu atutu asem ne pa me de sane am Canada no me kutuku na me bo me nka obabia da same manyanku ne mabotire no ne mo me try me kunkudren me mpa bo nyana so Onyankopon ma me kwatenten ma me tenase na me tumi nkokupa no wiasa na wage me krafu me nsem me mpa bo nyana no saro pepepe na me no chene ne so do fu be ka me ho ne nyina mo ne nkokupa no na okupa won kunimu achi ti asem pa oti osemunye nkrofo a munye nipa ohunu ade a Kristo peye ohunu ade a Kristo peye nteti asem a Kristo ka o Matthew 12:7 o se munim se me pa humo bro na nya afọrebo a ankama mu wona woni fonofo ati o Kristo apede ti o bisa o se Kristo apede na wo ye asofo no mo person be use Bible die aya so nyina so
na mo amode mo hyehyɛ na ya so nya so no muntie bi ene party o se se munim se ahomo pro na me pe na nya afore ba nka wona woni fo no mu won fo ene okwa Sunday mu a wona ebu won fo pa wona won peta itia wona won pa afore bo wona woni bi mu asafo no sampofo ne bu won tempa Uso bia na kasafu kwa na tima wo safu ya nkasa na Kristo apedio safu no momada na ne abaye nkwasiafo e we ni so fise bia sinya nsampa ntina mo Nyankopon sempa na daninya ejimisem amonipa wotie ye kan John 6:38 wotie ekwasion wotie ne Pharisee for kan Pharisee for no shase nwi ye hwe anwi bronsam su kese pa ba kunu no woni pa onwi pa kese ya fini ti asemi pa entuati wati o si munyi oni pa mu huna dia awurade peye ti asemi pa ani de djuma de no papa na wiye ye de djuma de no pa na wiye na na me mpai po nyina ne se ensema na adu wasumi Onyankopon to nsu papa musu fisi oni papa ade ehia ai betumi amawo woyɛ o Kristo ni ai betumi amawo woyɛ Onyankopon pa ai betumi amawo udi akonkwa nwoma no so Onyankopon pɛ bɛyɛ adwuma wɔ brabom sɛ de yɛ wɔ soro no sɛ de Onyankopon hini wɔ soro no besane ba wɔ brabom ɛna na bɛma afɛ woyɛ opa na Kristo sɛ wonya yɛ opa sɛ via eja no ade ye ohia nyina bɛma wo makoma wakoma so ade nyina ra Onyankopon de bɛma wo makoma enhwɛ nya mframa no nyina bɔkɔ enhwɛ de wiasefo no nyina tudi o se na ye na wiasefo no nyina di ekyir menhwɛ wo sɛ wiase nyina bɛyi wo ma ye kɔma awurade na ma wiase nyi wo ma fi sɛ wo master Kristo sɛ wiase yi me ma ya ye bɛyi mo ma sɛ wiase bɔ me a ye bɛbɔ mo sɛ wiase tie me nsɛm a ye bɛtie mo nsɛm wiase antie me nsɛm a ye ntie mo nsɛm on se Judafo yi asɔretie Kristo nsɛm ɔkan sawa na wo so nsɛm ye bɛsɔretie ɛma ɔba mu ɔdɔfo kɔso ne gu papa no na ne wo gu na gu no nipa utwa kɔso ne gu ne papa mu ne ogu ne pram betwa no poe mu na ne ogu ne papa mu betwa no papa mu mame ma wo nkwa wo hia wo enche bia wa asase so na ma Onyankopon asɛm ne wani mu kan kyɛw nipa bia nsɛm no nyame bɛhyia wo no ahwɛ so no akraw no de wasie ne dɔba no dɔ no mu ama ɔhye da no ama mane hunu da no ama ɔso da no ama kusukuku ne esom da no onyame bɛkraw no ahwɛ so ɔhoma ase onyame nka ho no nhyɛ nyame so mpa dwumadie ɛna de apa na wieyɛ yɛafoforo me no bɛsɛ hyia biem ɔdɔfo bi a wohwɛ video ɛnɛ share video no nu ni aho na uni aso asontibi na ye hia nkwaje onipa ye hia nkwaje we na Kristo asoma yen se ye nya wasase so na wo se etumi ye woi na se wo ni ameka utiti a Kristo sense nchani beti wachi wonkwa na nyina ba bia wo bekɔ biara esen asem ya atam mu na Onyankopon pɛ ya adwuma wa brabom nti ba biara wo bekɔ se nchani beti wachi ya wie biara wo brabom ya wie no betutu akofu so Onyankopon asem ba betra mu tie akukuhyi aseɛ biara wo brabom asortia wo sense be duru asom na santra wa koma mu pɛ ubenya ogya ma ho atɔ obi biara wo tie mende aya wie bi hawo me mpa bo nyara ne sɛ asɛm mo nwura na nyi yare wo bi amfi wo diem ma ho tɔ wona menka ho no nya okase woni doba Yesu Kristo timu twede Onyankopon da wase sɛ na so die na bawi papa ampa wo yɛ Alpha and Omega asase yiwe ne Nyankopon yɛda wase wadom no nti amen